हरे कृष्णा आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करछि मोर ओडिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन चैनल को। आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भलरे अछंती एवं बहुत खुशी रे अछंती। मु आज आपण मानक पई मनी रो अफर्मेशन बहुत सुंदर सुंदर अफर्मेशन नेकी आसीछि। आपण माने जदी दिन रे 2-4 थर ए अफर्मेशन को दोहराउछंती बा रिपीटेडली भाबरे जदी आपण माने ए अफर्मेशन को 3-4 थर दिन मानरे कहउछंती ताहले आपण मानक पाखकू निहाती भाबरे मनी रो प्रचुरता आकर्षित हेकी आसीबो बा अबंडेंस भाबरे आपण मानक पाखकू मनी आसी परिबो जदी आपण माने एही अफर्मेशन को दिन रे 3-4 थर रिपीटेडली भाबरे कहउछंती बा दोहराउछंती। तो आसंतु जानिबा सेही मनी अफर्मेशन कोन। मो जीवन रे टंका 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 ही वर्षा होउछि। मो जीवन रे टंका टंका टंकार वर्षा होउछि। मो जीवन रे टंका टंका टंकार वर्षा होउछि। मु टंकार चुंबक अटे। मु टंकार चुंबक अटे। मु टंकार चुंबक अटे। टंका मोर चतुर्पार्श्वरु आकर्षित हेई करी आसुछि। टंका मोर चतुर्पार्श्वरु आकर्षित हेई करी आसुछि। टंका मोर चतुर्पार्श्वरु आकर्षित हेई करी आसुछि। टंका को मु बहुत भल पाए। मु टंका को बहुत भल पाए। मु टंका को बहुत भल पाए। टंका मध्य मते बहुत भल पाए। टंका मध्य मते बहुत भल पाए। टंका मध्य मते बहुत भल पाए। मु टंका को भल पाए। टंका मते भल पाए। टंका सहित मोर संपर्क क्षीरनीरर संपर्क। टंका सहित मोर संपर्क क्षीरनीरर संपर्क। टंका सहित मोर संपर्क क्षीरनीरर संपर्क। टंका मते भल पाए। मु टंका को भल पाए। टंका मते भल पाए। मु टंका को भल पाए। टंका मोर चतुर्पार्श्वरु प्रचुर परिमाण रे निरंतर भाव रे आसुअछि। टंका मोर चतुर्पार्श्वरु प्रचुर परिमाण रे निरंतर भाव रे आसुअछि। टंका प्रचुर परिमाण रे निरंतर भाव रे मोर चतुर्पार्श्वरु मो पाखकू आकर्षित हेई करी आसुछि। टंका मोर सबुठारु प्रिय बंधु अटे। टंका मोर सबुठारु प्रिय बंधु अटे। टंका मोर सबुठारु प्रिय बंधु अटे। टंका मते खोजी खोजी करी आसुछि। टंका मते खोजी खोजी करी आसुछि। टंका मते खोजी खोजी करी आसुछि। मु टंका को भल पाए। टंका मते भल पाए। मु टंका को भल पाए। टंका मते भल पाए। टंका मते प्रतिदिन खोजी खोजी करी आसुछि। टंका मते प्रतिदिन खोजी खोजी करी आसुछि। टंका मते प्रतिदिन खोजी खोजी करी आसुछि। दिन रे भी टंका मो पाखकू आसुछि। राति रे भी टंका मो पाखकू आसुछि। दिन रे भी टंका मो पाखकू आसुछि। राति रे भी टंका मो पाखकू आसुछि। दिन रे भी टंका मो पाखकू आसुछि। राति रे भी टंका मो पाखकू आसुछि। मु सोइथिले भी टंका मो पाखकू आसुछि। मु चेइथिले भी टंका मो पाखकू आसुछि। मु सोइथिले भी टंका मो पाखकू आसुछि। मु चेइथिले भी टंका मो पाखकू आसुछि। मु सोइथिले भी टंका मो पाखकू आसुछि। मु चेइथिले भी टंका मो पाखकू आसुछि। टंका मो पाखकू दिन रे भी आसुछि। टंका मो पाखकू राति रे भी आसुछि। टंका मो पाखकू खोजी खोजी करी आसुछि। टंका मोर सबुठारु प्रिय बंधु अटे। टंका मोर सबुठारु प्रिय बंधु अटे। टंका मोर सबुठारु प्रिय बंधु अटे। टंका मते सबु बेले प्रतिदिन खोजी खोजी करी आसुछि। टंका मोर आत्मार रश्मि अटे। टंका मोर सोलमेट अटे। थैंक यू सो मच माय डियर मनी देवता। थैंक यू सो मच माय डियर मनी देवता। थैंक यू सो मच माय डियर मनी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। टंका को मु बहुत भल पाए। टंका मते बहुत भल पाए। टंका को मु बहुत भल पाए। टंका मते बहुत भल पाए।
ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ଅତି ସରଳ ସହଜ ଉପାୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛି। ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ଅତି ସରଳ ସହଜ ଉପାୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଅଛି। ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ଅତି ସରଳ ସହଜ ଉପାୟରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆସୁଅଛି। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। ଟଙ୍କା ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ। ଟଙ୍କା ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଟଙ୍କା ମୋର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଅଟେ। ଟଙ୍କା ମୋର ସଲମେଟ୍ ଅଟେ। ଟଙ୍କା ମୋର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଅଟେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି। ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି, ତମେ ମୋତେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରି ଭରି ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି, ତୁମେ ମୋର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆସୁଅଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି, ତୁମେ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭରି ଭରି ଖୁସି ପ୍ରଦାନ କରୁଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି, ତୁମେ ମୋତେ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ତୁମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମନି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମନି। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି, ତୁମେ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଆସୁଅଛ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି, ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହୁଏ ମୋତେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମାଇ ଡିଅର୍ ମନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆପଣ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେତେ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଆଫର୍ମେସନ୍କୁ ଦିନମାନରେ 3-4 ଥର ଦୋହରାଉଛନ୍ତି ବା ଏହି ଆଫର୍ମେସନ୍କୁ 3-4 ଥର କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍କୁ ଟଙ୍କାର ପ୍ରଚୁରତା ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅତି ସରଳ ସହଜ ଉପାୟରେ ଆପଣମାନେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମୟ ହେଉନାହିଁ ଏହି ଆଫର୍ମେସନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ କରିକି ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମନିର ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।